bene data na bashiki bacu, ndugu zetu na dada zetu, aho muri iwanyu mu ngo, mahali ambapo muko kule nyumbani kwenu, nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Mara tena na wasalimu mjina la Bwana Yesu Kristo. Amahoro abonerwa muri iryo zina. Nikiwaitajia salama inayopatikana ndani ya hilo jina. Ndabasuhuza kandi abakunzi bacu mwese. Nasalimia wapenzi wetu wote. Ndetse abakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo. Zaidi wale wanaompenda Bwana wetu Yesu Kristo. Badukurikirana ku murongo ngoranyambaga. Wale ambao wanatufuata kwenye mtandao wa internet. Ku murongo wa YouTube. Kwenye mtandao wa YouTube. Mwese ndabasuhuje kandi mbifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Nawasalimu nikiwaitajia salama ya Bwana wetu Yesu Kristo. Twongeye kwishima. Tunafurahi mara tena. Uyu munsi tubonye. Kwa ajili ya siku ya leo ambayo tunapata. Uyu munsi tubonye. Siku ambayo tunapata. Ko kuganira ku ijambo ry'Imana. Kuweza kuzungumzia neno la Mungu. Bashimira Imana. Tunashukuru Mungu. Yabarinze. Aliyewalinda. Nasi katulinda. Nasi alitulinda vile vile.
yarinze abera bayo, alilinda watakatifu wake, yarinze n'igihugu cyacu. na alilinda nchi yetu. Twumvise ko turi amahoro, Tumesikia kwamba tuko salama. nabyo tubishimira Imana. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Umwami abamugisha. Bwana awabariki. Ndagira rero nkuko tumaze ibyumweru, iki ni icyumweru cya gatatu, Ninahitaji sababu leo ni juma ya tatu, turimo tuganira ku ijambo rivuga riti ihuriro ry'ibihe, tukizungumzia kwenye kutanio la nyakati, kugira ngo ubashe kumva, kugira ngo ubashe kugira umurongo wose w'ibyo twaganiriye, kusudi ujue jumlisho ya yote tuliyozungumzia. ugiye ufata akanya uhere ku kibwirizo cya mbere cy'ihuriro ry'ibihe. Basi wakati wako uanzie kwenye mahubiri ya kwanza. Iki ni icya gatanu, Hii ni mahubiri ya 5 ku ihuriro ry'ibihe. kuhusu mahali ambapo Ukurikire neza, uraza kubona umurongo umwe Fuatilie vizuri, utapata msemo moja w'icyitwa ihuriro ry'ibihe. yenye kusema kuhusu mahali ambapo nyakati zinakutania. Ndagira ngo aho twacumbikiye ku cyumweru ariho duhera. Nahitaji mahali tulipofungia siku ya iliyopita ndio mahali tuanzie. Twarimo dusoma, twacumbikiye ku murongo wo muri Malaki, Tuliishia au tulifungia kwenye mstari sura ya Malaki, ibice bitanu, bice bine, ya 4, umurongo wa gatanu wa gatanu. mstari ya 5 na ya 6. Turasoma muri Bibiliya Tutasoma ndani ya Biblia takatifu, ko nabonye ariyo isobanura neza ile inatafsiri mzuri ile msemo. Malaki, muri Bibiliya ntagatifu ni Malaki ibice bitatu, Biblia takatifu ni Malaki sura ya 3, umurongo wa 23 n'uwa 24. Ndasoma na mweta Pascal afasha asoma muri Bibiliya yera, na ndugu Pascal atasoma ndani ya Biblia ya kawaida. Hanyuma turasoma no muri Bibiliya y'Igifaransa. Tutasoma ndani ya Biblia ya Kifaransa. Mbere yuko dusoma turasenga. Mbele tusome, tutaomba Mungu. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu. Tunakushukuru Bwana Mungu wetu. Turagushimiye murengezi wacu. Tunakushukuru mtetezi wetu. Turagushimiye Tunakushukuru mugaba wa byose. Wewe mtawala wa mambo yote. Ni wowe Uwiteka. Ni wewe Bwana. Imana ishobora byose. Mungu unayeweza yote. Jehova Jire. Yehova Ire. Uwiteka Nyiringabo. Bwana Mungu wa majeshi. Ni wowe Yesu Kristo. Ni wewe Yesu Kristo. Turagushimiye rero, tunakushukuru basi ko ari wowe utanga ubuzima, sababu ni wewe unaipana uhai. Nshimiye ko ari wowe utanga umwuka wo guhumeka. Nashukuru sababu ni wewe unaipana pumzi ya kupumua. Wauduhaye rero niyo mpamvu turiho. Tupatie hiyo pumzi ndio maana tuko. Iyo wisubiza tuba twasinziriye. Ungetunyanganya nayo kama tumefanya. Ariko ngo wauduhaye, lakini sababu ulitupatia nayo. Yewe n'abasobanura, mimi na wale wanaotafsiri mu Kiswahili ni w'amarenga, ule wa Kiswahili na ule anayesaidia wa abari kubyuma, wale ambao kwenye vyombo, nawe ubasha kutwumva, nawe unayetusikiliza. Uwiteka yaduhaye umwuka wo guhumeka. Bwana Mungu ametupatia pumzi ya uhai. Tuzamura amajwi yo kushima, sababu tunapaza sauti kwa kumshukuru. Hapo icyubahiro none niteka ryo. Apewe sifa leo hata milele. Turakwinginzira ngo aya magambo wandikishije ubwawe, kwa ajili ya maneno uliyopulizia, ukayashyira mu bahanuzi n'intumwa zawe, uiweka ndani ya manabii na mitume wako, uyadukure mu byo kurya by'igitondo, ndani ya hii maneno tupate mkate asubuhi ya leo, dukure mu byo kurya by'uyu munsi, patie ndani chakula ya kukula siku ya leo, bitwongera imbaraga, tuongeze nguvu zo kurushaho kugukunda, ya kukupenda zaidi, no kugusobanukirwa kurushaho, kuelewa zaidi na zaidi, no gukomeza urugendo rusigaye imbere yacu, kuimarisha safari ambayo inakuwa mbele yetu. Ubidukorere Mwami Imana, tutende nayo Bwana Mungu, duciye bugufi imbere yawe, yekea mbele yako, tukwinga ngo dukoreshe igikoresho, tukusi utumikishe kama vile wowe ube umukoresha, wewe ukuwe Bwana wa kazi. Tuizeye kubidukorera, tunaamini utatendea ile. Cyubahiro ni cyawe, ukufuyo wako, amashimwe na yawe, sifa ni zako, uhimbazwa n'ukwawe, shukuru na kutukuzwa kwako, upfukamirwa n'ukwawe, ikiwa magoti ni yako, kwamamazwa ni wowe bikwiriye wenyine, tangazwa wewe unastahili kutangazwa pekee kuva none ugeziteka ryose, toka leo hata byamaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Omba mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Malaki ibice bitatu umurongo 23 aravuga ati, sura ya 3 mstari wa 23 nasema hivi: dore kandi mbere yuko uwo munsi uhoraho ugera, natazama kabla siku ya Bwana haijafika, wa munsi mukuru kandi uteye ubwoba, ile siku kubwa na ya kuogopesha, ngiye kubohereza Eliya umuhanuzi. Zama nitawapelekea nabii Eliya. Nzaboherereza umuhanuzi Eliya, umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera.
umurongo wa 24 mstari wa 24, niwe uzunga ababyeyi n'abana. yeye atakayewaunga wazazi na watoto, uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase. Hano ntabwo ariko twavuze, hano haravuga niwe uzunga ababyeyi n'abana. hapa tunasema ni yeye atakayeunga wazazi na watoto. Ako gace rero ntaho kaboneka muri iyo Biblia yawe. Hiyo tafsiri haiko ndani ya hii Biblia ya kawaida ya Kinyarwanda. Walio tafsiri hawakujua tafsiri ya mzuri. Kuna kuwa mambo ibanga, kuna siri, harimo ibice bibiri, kuna sehemu mbili. Ibyo bice bibiri dore ngibi. Hizo sehemu mbili ndio hizi tazama. Uwo muhanuzi Eliya, yule nabii Eliya uzaza mbere y'umunsi wite ukomeye kandi uteye ubwoba, ambaye anapaswa kuja mbele ya siku kuu na ya kugopesha. Niwe uzunga ababyeyi n'abana. Yeye atakayewaunga wazazi na watoto. Hiyo ni igice cya mbere. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Igice cya kabiri, sehemu ya pili, yunge abana n'ababyeyi babo. Atawaunga watoto na wazazi wao. Azakora imirimo ibiri, ni kazi mbili. Azunga ababyeyi n'abana, ataunga wazazi na watoto. Namara yunge abana n'ababyeyi babo, baadaye atawaunga watoto na wazazi wao, kugira ngo ntazaza gutsemba igihugu, ili nisije kupiga nchi kwa laana, kugira ngo ntazaza gutsemba igihugu, nisikuye kuangamiza nchi, kugira ngo Uwiteka ataza gutsemba igihugu, ili Bwana asiangamize nchi. Azabanza kohereza umuhanuzi Eliya, kwanza nabii Eliya. Uwiteka atashobora kurimbura Sodomo na Gomora, sababu Bwana Mungu hangeweza kuangamiza Sodoma na Gomora atabanje kohereza umuhanuzi Aburahamu, kabla hayamtuma nabii Ibrahim, kugira ngo Aburahamu abanze aganire nawe amagambo y'Imana. Abrahamu azungumuze kwanza na Mungu, ndetse Imana ibwira Aburahamu ikigiye gukora muri Sodoma, amwambie Abrahamu kile ambacho anaenda kutenda Sodoma. Bituma Aburahamu agira ibibazo amubaza, twarabibonye, na kwa ajili ya hiyo Ibrahimu akamswali maswali. Noneho abamarayika wana kujya kurimbura Sodoma na Gomora, wa malaika wakaenda kuangamiza Sodoma, bitewe nuko ibyaha byabo byari byabaye byinshi, sababu zambi zao zilikuwa zimekuwa nyingi, bitewe nuko iriya mirwa yari ihaye ubutinganyi. Ile miji mbili walikuwa watu wenye abashaka na bahuje ibitsina, wenye kuoana wakiwa wa jinsia moja. Bitewe nuko iyo miji ibiri yari ihaye gusenga igirwamana n'ibishushanyo mbili balikuwa wanaabudu miungu au masanamu. Ntabwo nabarimbura, Mungu akasema sitawaangamiza umuhanuzi kabla sijawatumia nabii, ibohereza abamarayika, akatuma wa malaika. Nicyo cyatumye mu gihe cya Noa, ndio sababu wakati ya Imana itashobora kurimbura itabanje kohereza umuhanuzi ariwe Noa. Mungu hangeweza kuangamiza kabla akabereka ubuhungiro, na Mungu akawaonesha mahali kugira ngo abanga ubwo buhungiro, ili wale ambao watakatala makimbilio bazemere ingaruka zo kwanga ijambo ry'Imana, basi kufikiwa na shida zenye kupiga wale waliokatala neno lake. Nicyo cyatumye Uwiteka yohereza Mose kwa Farao. Iliacha Mungu vile vile anatuma Musa kwa Farao. Nawe yari umuhanuzi. Musa naye alikuwa nabii. Mose akivugana na Farao, Musa alipokuwa akizungumza na Farao, agira umutima w'ubwibone. Farao akakuwa na moyo ya majivuno. Icyamba tukagira twe umutima uciye bugufi. Heri basi tungekuwa wenye mioyo ya kunyenyekea. Umutima uciye bugufi ku magambo y'Imana. Mioyo ya kunyenyekea kwenye neno la Mungu. Agezeyo Farao bati Uwiteka uvuga nini? Fika Farao akasema yule Bwana msema ni nani? Akasema mimi simjui Bwana. Nabo Israeli bavuga ngo mbarekure bagiye gukorera Imana yabo, simbarekura. Na wale wa Israeli wanaosema ni waache watumikie Mungu wao, sitawaachilia. Batarabyemeye. Kuona alikatala ile ntabwo byamuje kubona ingaruka ubwo amagare y'intambara nawe ubwe bamizwe n'amazi. Haikuacha hawangamizwe na maji, iwe yeye au magari zake za vita. Amen. Uwiteka rero nanone mara tena Bwana yohereje Eliya, alimtuma amwohereza kwa Ahabu, akamtuma kwa Ahabu yategekwaga na Yezebeli. Ahabu alitawaliwa na Yezebeli, umwami Ahabu, mfalme Ahabu wa Israeli, ndetse ambaye alikuwa mfalme wa Israeli, ambaye aliongoza Israeli, yarongoye umugore witwa Yezebeli. Alimuoa mke ambaye Yezebeli umusidoni kazi, Yezebeli akiwa Msidoni. Uwo mugore Yezebeli aje, yule mwanamke Yezebeli alipofika Israeli azana ibigirwamana by'Abasidoni. Israeli akaleta miungu ya Wasidoni. Ahabu ntiyongera kugira ijambo. Ahabu hakusema tena jambo lolote. Ahubwo umugore we abari kugira ijambo wenyine. Mke wake akaanza icyo umugore yashaka nicyo cyakorwaga. Ile ambacho mke wake alihitaji umugabo we yabaye
gutingwa, sababu mume wake alikuwa mwenye kutawaliwa na mwanamke. bigenze bityo Ilipokuwa vile, aho turi mu bami ba mbere 18 ya Wafalme wa kwanza sura ya 17 n'ibice 18, sura ya 17 na ya 18. Imana ibonye gutyo, Mungu ibona alipotazama ko Israeli yose igiye kwinjizwa mu gusenga imana zitari imana, akaona Israeli itaongozwa ndani ya kuabudu miungu, kuabudu miungu, gusenga ibishushanyo, kuabudu sanamu, gusenga imana z'abanyamahanga, kuabudu miungu ya mataifa. kandi Israeli yaragenewe gusenga imana imwe rukumbi, Na ijapokuwa Mungu aliandaa Israeli ili waabudu Mungu mmoja tu wa pekee, imana ya Abrahamu, Mungu wa Ibrahimu, imana ya Mungu wa Isaka, Isaka, imana ya Yakobo. Mungu wa Yakobo. Iyo niyo mana y'ukuri yonyine yo Yule gusengwa. Mungu wa kweli na Izindi istahili kuabudiwa zose tu. nibigirwa mana bisengwa, Ingine zote ni ibindi byose miungu, ntabwo ari imana, sio Mungu wa kweli, ni ibigirwa ni mana. miungu. Abana b'Imana rero Wana wa Mungu ntabwo basenga ikindi cyose hawawezi kigira kuabudu imana, jambo lingine ahubwo isipokuwa basenga Mungu, Uwiteka bali nyir'ingabo. wanamwabudu Bwana wa majeshi, Yehova wo mu isano rya kera, Yehova wa agano la niwe kale, Yesu Kristo wo mu isano ndiye rishya. Yesu Kristo katika agano jipya. Twabonye ko Tuliona ya kwamba mu gihe cya nyuma wakati wa mwisho Uwiteka azatuma inzara, Bwana Mungu atatuma njaa. hazaba ku isi inzara ikomeye, Dunia kutakuwa njaa inzara ya ajabu, y'amagambo y'Imana. njaa ya kusikia maneno ya Mungu. Aho ni muri Amose ibice Ile ni ndani 8 pata ndani ya Mose sura umurongo wa ya 11. ya 8 Ati dore iminsi izaza, tazama siku zitafika, ni Imana ivuga, hivi asema Bwana, zateza inzara mu gihugu, atatuma njaa ndani izaba ya nchi, inzara y'ibyo kurya cyangwa iyo gushaka amazi, njaa ama kiu ya maji, ahubwo izaba iyo kumva amagambo bali y'Uwiteka, itakuwa kiu na njaa ya kusikia maneno ya Bwana. kandi bazanjarajara Na bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, toka bahari hadi bazava bahari ikasikazi bajya iburengerazuba, mashariki hadi magharibi, bazikubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka, huku na kule wakitafuta neno la Mungu, be kuribona. nao hawatalipata. Uwo Uwiteka wavuze ko azateza inzara, Yule Bwana aliyesema ni nawe wavuze ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye. yeye aliyesema nitamwaga roho yangu juu ya watu Aho wangu. turi mu byakozwe n'intumwa Bali tuko ndani ya matendo ya ibice 2 umurongo wa 15 sura ya 2 mstari wa kugeza kuri 21 mpaka 21. aho turi muri Yoweli ibice Bali 3. ni ndani ya Yoeli sura ya 3. None uwo Uwiteka wemeye ko azatuma inzara, Yule Bwana azateza inzara y'amagambo y'Imana, ataleta kiu na njaa ya maneno ya ni Mungu. nawe Uwiteka wavugiye muri Amosi ibice 3 umurongo wa 7 ati, Yule aliyesema ndani ya Amosi sura ya 3 mstari wa "Ukuri 7, Uwiteka, ni kweli Bwana Mungu, ukuri Uwiteka ni Imana kweli Bwana Mungu ntizagira icyo ikora hawezi kutenda lolote itabanje guhishurira abagaragu bayo kabla b'abahanuzi byayo." hajafunulia watumishi wake manabii siri zake. Amen. Amen. Uwiteka, Bwana, ariko nawe tekereza, fikiria nawe twumva wewe. bitekerezeho, Fikiria wewe ntubyite unayenisikiliza. amagambo yanjye, Useme eti aho maneno. ntubyite amagambo yanjye, Usiseme ni maneno aho yangu, nawe umva ko ari amagambo y'Imana, bali uelewe ya kwamba ni maneno ya ngo Mungu. ni ukuri. Eti kweli kweli. Uwiteka nta wundi yakwirahira, Bwana Mungu hawezi kulapa Usije kuwa kwa rukushi. kwa jina la mwingine isipokuwa ko kusema nta wundi kweli, hejuru y'Uwiteka, sababu hakuna yule ngo anayekuwa ni juu ukuri. Rero yake. Uwiteka Kweli, kweli. ntazagira icyo akora Bwana Mungu hatatenda jambo lolote aha ku isi hapa ulimwenguni atabanje kubwishurira abagaragu bayo aribo bahanuzi. kabla hajafunulia watumishi wake ambao ni manabii. Amen. Amen. Muri iki gihe rero Wa hizi nyakati cyo turi mu minsi y'imperuka, ambazo tunaziishi, siku za mwisho, cyo turi mu minsi buri wese abona ko ari iminsi siku y'imperuka, ambazo kila mmoja buri anatambua wese kwamba ni siku za ari mwisho. gutinya akazoza k'ejo, Kila mmoja anaogopa kesho buri wese inayokuja. afite ubwoba ngo ejo bizaba bimeze bite, bizaba bimeze Kila bite. mmoja kuna jiswali kesho mambo itakuwa Kandi namna gani, iby'isi yo na dunia hayo biteze kuzaba byiza. haitakuwa tena sahihi. Wapi? Hapana. Iby'isi isi izava mu bibi yongere yinjire mu bibi, yongere yinjire mu bibi. Mambo ya dunia itazidi kuharibika siku kwa siku. Ntabwo twakwishingikiriza isi rero, Hatuwezi basi kutegemea twakwishingikiriza dunia, n'imibiri twambaye, hatuwezi kutegemea hata mili ya twakwishingikiriza mataifa, n'ukomeye uwo ari we wese, hatuwezi kutegemea ahubwo mtu umwe gusa twashyira yeyote, mu byiringiro tukamwishingikiriza bali mmoja wa kutegemea ni umwami Yesu ni Kristo, Bwana Yesu Kristo, kuko niwe watunyuza mu bibi sababu niye anaweza kututosha ndani ya akaducisha mabaya mu bihe bikomeye, na kutupitia kwenye nyakati ariko ngumu akatwinjiza no mu bihe na byiza. kutuingiza vile vile katika Niwe nyakati wenyine nzuri. wabishobora. Ni yeye mwenyewe anaweza kutenda
muri gihe kibirero gikomeye Sasa kuhusu hizi nyakati muri mbovu minsi ambazo tubona tunaishi. abantu bakayitinya iminsi Hizi y'imbere nyakati za kuogopesha ambazo zinakuwa mbele. abasenga n'abadasenga bakabona ko turi mu minsi y'imperuka Wale waombaji na wale wasioomba wanaona ya kwamba tunaishi nyakati za mwisho. nibyo koko turi mu minsi ya nyuma Ni kweli tunaishi nyakati za turi mu mwisho. minsi y'imperuka Nyakati za muri iyo mwisho. minsi y'imperuka hari amasezerano y'Imana yavuze Ndani ya hizi nyakati za mwisho kuna ahadi ambazo zilizotajika. yaravuze iti Aye Mungu alisema nzabohereza umuhanuzi Eliya nitawatumia nabii Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye kabla ubwoba siku ya Bwana utaragera na ya kuogopesha uwo niwe haijafika. uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase Ataunga mioyo ya watoto ya baba kwa watoto. uzahuza imitima y'abase n'iy'abana Ataunga mioyo ya baba kwa watoto. namara yunge imitima y'abana n'iy'ababyeyi babo Auge vile vile mioyo ya watoto kwa wazazi. kugira ngo ntazaza gutsemba igihugu. Ili nisije kuangamiza nchi kwa laana. Biblia y'Igifaransa nayo iravuga Biblia ya Kifaransa inasema eti voici tidore moi-même je vous enverrai. yewe ubwanjye nzabohereza. Alléluia. Amen. Moi-même je Yewe vous enverrai. ubwanjye nzabohereza. Inde si uwo moi-même ninde? Ule yule yewe ubwanjye ni nani? Uwo nje ubwanje Yule ni Uwiteka. mimi mwenyewe ni Bwana Mungu. Uwiteka ubwe azaboherereza. Yeye mwenyewe atawatumia. Uwo Uwiteka azaba yishimiye. Uwo Uwiteka azaba yishimiye. Yule ambaye Bwana Mungu Uwo atafurahia. Uwiteka azaba yatoranije. Yule ambaye Bwana Mungu atamchagua azamwohereza. atamtumia. Uwo yitwa Eliya. Yule anaitwa Eliya. Avant la venue du jour de l'Éternel, Mbere y'umunsi ukomeye je w'Uwiteka vous enverrai Élie le prophète. nzabohereza Eliya umuhanuzi. Avant la venue des jours de l'Éternel, Mbere yo kuza k'umunsi w'Uwiteka, jour grand et redoutable, umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba, azakora iki rero naza? atafanya nini atakapokuja? Uwo Eliya azakora ibintu bibiri. Yule Eliya atatenda mambo mawili. Il ramènera le cœur de père à leur Azagarura fils. cyangwa se azasanganya imitima y'abadata ku y'abana. Amen. Uwo ni Eliya. Yule ni Eliya. Ikindi cya kabiri azakora ni iki? Jambo la pili atakalolifanya Et le cœur de fils à leur père. ni imitima y'abana ku y'abase. Amina. Amen. De peur que je ne vienne frapper le pays Kugira ngo d'interdit. naza gukubitisha igihugu umuvumo. Amen. Kugira ngo ataza Uwiteka ataza kurimbuza isi umuvumo. Amen. Ili Bwana sikuje kuangamiza nchi kwa laana. Uwiteka ntiyaza kurimbura Sababu isi Bwana hawezi kuja kuangamiza nchi ataratuma integuza, kabla hajamtuma yule mtangulizi, ataratuma umuhanuzi kabla hajatuma nabii uko kurimbura isi. ili aangamize dunia. Imana rero yatumye yohereje umuhanuzi mu gihe cyacu. Mungu ametuma nabii. Niyo makuru nshaka kusangiza uyu munsi. Zile habari nahitaji tuchangie. Ndagira ngo ayo makuru y'ijuru tuyasangize. Nahitaji zile habari za kumenyesha yuko Imana yohereje umuhanuzi, kujulisha kwamba Mungu amemtuma nabii. Uwiteka avuga ya magambo, Mungu alipotamka haya maneno, usubiye ku murongo, unaporudi kwenye msemo wa mu bice bitatu umurongo wa mbere, sura ya 3 msemo ya kwanza. Ndumva uyu munsi ndasoma cyane Biblia ntagatifu. Nasikia leo nitasoma Biblia takatifu sana. Aha niho ni mahali hapa Uwiteka yavuze muri Malaki 3. Bwana Mungu alisema ndani ya Malaki sura ya 3 mstari ya kwanza, msemo ya kwanza anasema eti. Niwe ndasoma muri Biblia ntagatifu. Vile vile ndani ya Biblia takatifu. Ati ngaha anasema eti ni mahali hapa. Ngiye kohereza intumwa yanjye. Hapo nitamtuma mjumbe wangu. Kugira ngo intunganyirize inzira. Aniandalie njia. Nibwo umutegetsi mushaka. Hapo Bwana mnayemhitaji. Azaza mu ngoro ye. Atapatikana ndani ya hekalu yake. Abatunganye. Naye atawasafisha. Koko rero kweli kabisa. Umumarayika w'isezerano Malaika wa agano mnayemhitaji. Huyu araje. Huyu anakuja. Amina. Amen. Nkunze ari ijambo cyane, nkunze ubusobanuro bwaryo. Neno ambalo napenda tafsiri yake. Nibwo umutegetsi mushaka. Hapo azaza mu ngoro ye. Mnayemhitaji atapatikana ndani ya hekalu lake. Abatunganye. Naye atawasafisha. Haleluya. Uwo mutegetsi mushaka. Yule Bwana bari bategereje kuza kwa Mesia. Walikuwa wanangojelea azaza mu ngoro ye. Atatokea ndani ya hekalu lake. Atatokea ndani ya hekalu lake. Uwo mutegetsi. Yule Bwana azaza mu rusengero rwe. Atapatikana ndani ya hekalu lake. Umubiri wa Yesu Kristo. Mwili wa Yesu Kristo. Wa rusengero rw'Imana. Kwa hekalu ya Mungu. Amen.
niyo mpamvu yavuze ati nimusenge urusengero Ndio sababu alisema mu minsi 3 nzaba naruhagurukije. na muda wa siku 3 ibyo tutaisha. yavugaga wari uwo mubiri we, Alikuwa akisema kuhusu mwili wake, kuko Uwiteka Uwiteka Bwana Mungu yari atuye mu rusengero. alikuwa anakaa ndani uwo ya ile mutegetsi mwili. w'ijuru n'isi yari atuye mu Yule rusengero ari umubiri wa mtawala Yesu. ya mbingu na nchi alikuwa niyo anaishi mpamvu ndani ya Yesu mwili wa yitwa Yesu Kristo. uhoraho. Ndio sababu Yesu anaitwa wa milele. Mu Gifaransa baravuga ati voici j'enverrai Biblia mon Kifaransa nasema messager, eti, tazama nitamtuma mjumbe wangu, il ouvrira un chemin devant moi. yeye atatengeneza njia mbele yangu. Et soudain Na kwa ghafla entrera dans son temple ataingia ndani ya hekalu lake le Seigneur que vous cherchez, Bwana munayemuhitaji, le messager de l'alliance. malaika wa agano. uwo malaika uwo mutegetsi mushaka Yule Bwana azaza mu munayemuhitaji ngoro ye abatunganye. ataingia ndani ya hekalu lake na namara kwinjira muri iyo ngoro ye ariwo mubiri we, atakapoingia ndani Ari umubiri wa ya Yesu. hekalu ambao ni mwili wa Yesu, azatunganya abantu, atasafisha watu, azategura abantu, atatayarisha watu, azabatunganyiriza inzira z'Uwiteka. atawaandalia njia ya Bwana. Amina. Iyo nteguza rero ivugwa ahangaha, Yule mjumbe anayestajika hapa niyo nteguza ivugwa muri Yesaya ibice 40. ndiye anayetajika ndani ya Isaya sura ndacyarimo nsoma muri 40. Bibiliya ntagatifu, Ingani nasoma ndani ya Biblia takatifu Isayi ibice 40 Isaya 40 umurongo waho wa 3 mstari ya 3 haravuga ati, inasemeka hivi. bere ku murongo wa mbere, Tuanzie nimuhumurize mstari umuryango wa wanjye, nimuhumurize, Fariji niko jamaa Imana ivuze. mwafariji, ndi hivi asema Bwana, nimukomeze Yerusalemu, na muimarishe Yerusalemu, muyimenyeshe ko ubucakara bwayo burangiye, ujulishe ya kwamba utumwa yao igihano inaisha, cyayo kikaba gihanaguwe, nayo malipizi yake imeondolewa. uhoraho yayihannye, Bwana Mungu yihanukiriye aliwapiga kubera kwa makosa yao. hasira kwa ajili ya makosa yao. umurongo wa 3, Mstari ya 3, ijwi rirangurura riti, sauti ikapaza ndani ya jangwa nimutegure mu butayu inzira y'uhoraho, ikisema eti, mwandalie Bwana Mungu mapito, muringanirize Imana yacu umuhanda ahantu tengeneze njia hamayaga zake mahali pa milima. mweta yahageze ngo dusomere mu Bibiliya iratwumve Yesaya 40 hera ku murongo wa 3 wowe 40 mstari ya 3. Mwumva ijwi ry'urangurura mu butayu ngo, Sikiliza sauti inayolia nyikani eti, mutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, tengenezeni njia ya Bwana ndani ya jangwa, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa, na mnyoshe mapito yake mahali ambapo hakuna makao. Amen. Muzirikana ko twasomye muri Malaki, na mkijua ya kwamba tulisoma ndani ya Malaki, ati dore nzabohereza umuhanuzi Eliya nabii, uzagarura imitima ya base ku y'abana, rudisha mioyo ya baba kwa imitima ya base ni y'abana, mioyo ya baba kwa watoto, ahuze n'imitima y'abana kuri base babo, mioyo ya watoto kwa babyeyi babo, kwa wazazi wao. Aha rero tubonye nk'ibice bibiri. Mahali hapa tunapata sehemu mbili. Aha tubonye nk'ibice ko tukureba Eliya uzabanziriza umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ninde? Tunaona yule Eliya atakayeanzia siku ya Bwana na kukupesha ni nani? Eliya azagarura imitima ya base y'abana. Eliya atarudisha mioyo ya watoto ya baba kwa watoto, akanagarura imitima y'abana kwa babyeyi babo. Vile kurudisha mioyo ya watoto kwa baba zao. Reka noneho tubaze Yohana Umubatiza, acha tuone Yohana Mbatizaji, kubona ko ari ijwi ry'urangurura mu butayu, tunaona kwamba yeye alikuwa sauti inayolia yabanjirije umwami Yesu, na yeye alikuja akiwa mwanzilizi wa Bwana Yesu, rije gutegura inzira ze, akiwa mwanzilizi wa njia zake. Reka tubanze tumurebe uko abitubwira muri Matayo ibice 3. Acha tuone namna gani nitumara twumve uko bamubaza muri Yohana igice cya mbere. Kisha ibice 3 Yohana aravuga ati, sura ya 3 Yohana anasema hivi ndani ya Matayo, Yohana ibice 3, Yohana sura ya 3 umurongo waho wa karindwi, dushaka twasoma wa karindwi ariko ndifuza wa 11. Tukitaka tunasoma mstari toka mstari wa 7, lakini ninahitaji mstari ya 10. Yohana kwa yari umuhanuzi, sababu Yohana alikuwa nabii. hari
igihe yavuga n'amagambo akakaye cyane akomeye, kwa maana alisema mambo magumu ariko sana, ayo magambo kuko yabaga ayahumekewemo n'Uwiteka, lakini sababu alikuwa akipuliziwa na Bwana Mungu, ayo magambo yafashaga abamwumva. ile maneno ilisaidia wanaomsikiliza. Abonye abafarisayo n'abasadukayo, alipoona Wafarisayo n'abasaduseyi benshi baje kubatizwa, wakija kubatizwa akawaambia eti, mwanyokozi y'imirimo, nyinyi uzao wa nyoka, wabwiye guhunga uburakari bwegereje hasira ghadhabu ya Yohana, none nimugaragaze imigenzereze ikwiranye no kwisubiraho, zaeni matunda ya toba, kandi ntimwitwaze ngo Aburahamu niwe mubyeyi wacu, na musisimamie kwa kusema eti Ibrahimu ni baba yetu. Ndanaberurira ndetse aya mabuye mu ruzi, ninawaambia kwa kweli haya mawe Imana ishobora kuyabyutsamo abana ba Aburahamu. Ndani ya imani yo Mungu anaweza kusimamisha uzao wa Ibrahimu. Umva rero Yohana, sikia sasa Yohana, dore intorezo irambitse ku mizi, tazama shoka imewekwa kwenye shina. Tuzirikana ko Uwiteka avuze igiti abamuzuma, kwamba Mungu anaposema none igiti cyose gitera imbuto nziza kigiye gutemwa maze gicanwe, mti siozaa matunda mema itakatiwa na kutupwa motoni. Huyu Yohana anaje kutubwira umurimo yaje gukora. Huyu Yohana anaenda kutuambia kazi ambayo alikuja kufanya. Ndabatirisha amazi, mimi naobatiza kwa maji ili basi muweze kutubu, uje ankurikiye, lakini anayekuja nyuma yangu yeye ana uwezo kunizidi, ndetse singwiriye kumukuramo inkweto, sistahili fungua kamba za viatu vyake. Roho Mtakatifu, yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Amen. 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 Amina. Huyu ni Yohana Mbatiza. Huyu ni Yohana Mbatizaji. Reka noneho bamutubarize niba ari we wa Eliya. Angalia sasa wanaenda kumswali, je, wewe Eliya? Byanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ndiko matakatifu kandi byanditswe byera byose biriyunga, na kila byose birahuje, inategemezana, bigenda byisobanura na inajitafsiri yenyewe. Yohana bagiye kumubaza ko ari we wa Eliya. Banaenda kuuliza Yohana, twabonye ko Eliya azakora Eliya, twabonye ko Eliya azakora imirimo ibiri. Tuliona Eliya atafanya kazi mbili. Nuko ufata imitima ya base akayizana ku y'abana. Jambo la kwanza ni kamata mioyo ya baba kwa bisobanuye ko ufata abantu mu gihe cy'amategeko akabazana mu buntu ariho Yesu Kristo, ukamata wale walioishi katika sheria kuwaunga na Yesu Kristo, akabazana akabashikiriza umwana w'intama w'Imana, kuwaleta na kuwafikisha mbele ya mwana kondoo wa Mungu, akabavana muri ya mateko yatanzwe na Mose, tosha ndani ya sheria zilizopanwa na Musa, akabaingiza mu buntu butangwa na Yesu Kristo, kuingiza katika neema ya Yesu Kristo. Tuanziliza aho ngaho, tuanzie pale turebe ko Yohana, tuone kama ingawa Yohana yaho turi muri Yohana igice cya 2 ubutumwa bwiza, katika injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 15. Ndachasoma muri Biblia ntagatifu, nizera ko mwese mukuyumva ikinyarwanda mucyumva neza, ni ya kwamba mnasikia Kinyarwanda vizuri. Yohana yabaye umugabo wo guhamya ibimwerekeyeho. Yohana alikuwa mshuhuda wa kushuhudia yanayomhusu. Kwa Yohana ari integuza, sababu Yohana ni mwanzilizi yo kuza kwa Yesu Kristo, kuja kwa Yesu Kristo. Yabaye umugabo témoin, yeye alikuwa mshuhuda. Amina. Yabaye umugabo wo guhamya ibya Yesu, alikuwa mshuhuda wa kushuhudia mambo ya Yesu, arikahamya ibya Yesu byaryari, kuhusu mambo ya nyakati gani, yo kuza kwe kwa mbere, kwa ajili ya ujio wake. Ntabwo yahamije ibya Yesu by'umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye kuhusu siku ya ajabu na kukupesha, ahubwo yavuze iby'umunsi w'imbabazi, bali sema kuhusu siku ya neema. None siko bibaye ngombwa ko tubisoma, inakuwa inatubidi tusome sasa ile nafasi maandiko matakatifu muri Yesaya 60, ndani ya Isaya sura 60 moja tutazame 61 haravuga ati, inasemeka umwuka uhoraho ari kuri mstari ya kwanza, eti Roho wa Bwana juu yako amenifunika. Impamvu basomeye uyu murongo, nasomea hii msemo nuko mu murongo mushobora kubona mu bihe bibiri bitandukanye igihe kirekire cyane. Mstari moja unabii unaweza kufapata ndani sehemu mbili tofauti. Ni nako tubisanga hali ya muri Malaki 4:5. Ni vile tunavikuta ndani ya Malaki 3:23 na 24. 3 mstari 22 na 3 na 24. Eliya nitawapelekea Eliya. Bisangaho bigaragara ko ari umuntu umwe, inaonekana sawa vile ni mtu mmoja. Nyamara ni abantu babiri nshaka kubereka. Ijapokuwa ni watu wa mbere rero ni
Eliya ariwe integuza Wa Yohana kwanza Mubatiza, ni Eliya ambaye ni Yohana nawe Mbatizaji, arabiduhamiriza. naye anashuhudia Uwa jambo kabiri ni hilo. Eliya wo mu gihe Wa cyacu, pili ni Eliya wa wakati wetu, urugutegura urugarura byose akabisubiza ku murongo, ambaye anarudisha urugarura mambo byose yote akabisubiza ku jambo ry'Imana. neno la Mungu. Ntabwo ashinga idini, Haweki sehemu, ahubwo ategura itorero, anatayarisha ategura kanisa, imitima anatayarisha y'abantu b'iki mioyo gihe ya watu wa kugira ngo wakati ise wetu n'imitima y'intumwa ipate n'abahanuzi kufanana kabisa kabisa na yizera Imana mitume na manabii, rukumbi, wakiamini Mungu mmoja wa Imana pekee, imwe rukumbi, Mungu mmoja pekee yake, Imana imwe itari mu bapersona batatu, Mungu ambaye hana ahubwo wapersona Imana watatu, imwe, bali Mungu kuko mmoja. Imana imwe bizera Sababu Mungu mmoja ni ya Mana anayeaminiwa Mose yizeye. ni Mungu ambaye Musa aliamini. Mose ntabwo yigeze amenya Musa abapersona batatu mu hakuwahi Mana, kuabudu wa persona ni watatu. ya Mana Yesaya yizeye. Yule Mungu Isaya aliamini, Avuga ati ninjye Mana yonyine, anasema eti ni mimi iruhande rwanjye Mungu, nta yindi Mana mimi ibaho. mwenyewe, kando kando yangu hakuna Mungu mwingine. Nawe ntabwo yamenya abapersona batatu. Naye hakuwajua persona Petero ntabwo watatu. yamenya abapersona batatu. Petro hakujua persona watatu, Nawe yizeye Imana imwe rukumbi. naye aliamini Mungu mmoja wa pekee. Umuhanuzi rero iyo yaje, umuhanuzi w'Uwiteka Nabii wa Bwana Mungu aba anapogusha, afite misiyo ya mbere Yeye ikomeye anakuwa na cyane, kugira ngo kazi- wumve neza, kazi ya kwanza, yo kugarura sikia abantu mzuri, b'Imana mzuri. b'icyo gihe, kurudisha watu wa ile wakati akabazana ku Mana imwe, na kuwaonesha Mungu ariyo mmoja, Mana ya Aburahamu, aliye Imana ya Mungu wa Isaka, Ibrahimu, Mungu wa Imana ya Isaka Yakobo. na Mungu wa Yakobo. Kuko abanyamahanga bo Sababu watu wa basenga mataifa ibigirwamana, wanaabudu miungu, ariko Uwiteka arifuza ko lakini Mungu anahitaji bagaruka bagasenga Imana nzima. warudilie na kuabudu Mungu aliye hai. Ubwo ndashaka kubereka ko uwo murongo wo muri Malaki Nahitaji kuonesha ya kwamba uvuga ile msemo Eliya ya Malaki uzakora Eliya ibintu bibiri. ambaye atafanya mambo Icya mbere mawili. azagarura imitima Jambo la y'ababyeyi kwanza ku atarusha bana. mioyo ya watoto kwa Ni wazazi. imitima yo mu isano rya kera y'abizeraga amateka ukabazana ku buntu. Ndabibasomera muri Yohana igice cya mbere. Nitawasomea ndani ya Yohana sura ya kwanza. Ni wazazi wa agano la kale kuwaleta ku imani ya agano jipya. Umva muri Yesaya 61, umwuka w'Uhoraho arankwiriye, Roho wa Bwana anajaa ndani kuko yangu, Uhoraho yantoye sababu akansiga Bwana amavuta, amenichagua na amenipaka mafuta, yanyohereje amenituma yanyohereje gushyira abakene inkuru nziza, amenituma kupelekea maskini habari komora njema, abafite imitima na yamenaguritse, kuwaponya wenye mioyo yenye kuvunjika, no gutangariza imbohe ko na zibohowe, kutangazia wafungwa mwaka wa yubile au mwaka wa uhuru, n'abapfukiranwaga ko bafunguwe, na wale ambao wamekuwa watumwa ya kwamba wamefunguliwa, kwamamaza umwaka w'impuhwe z'Uhoraho, na kutangaza mwaka ya neema ya Bwana. aha, uwo ni Yesu ari kuvuga, uwo ni Yesaya ari guhanura, Isaya akitabiri ari guhanura ibya Yesu Kristo, kuhusu mambo ya Yesu ibyo Kristo, azaza gukora igice cya mbere. kazi ambayo atakayokuja kufanya sehemu ya kwanza. Aho rero niho Ni mahali Yohana pale Mbatiza Yohana yaje Mbatiza kumutegurira kugira ngo amekuja kumwandalia ili azane impuhwe ze ku bantu be, ajulishe neema za Bwana kwa watu wake. aha, ariko umva igice gikurikiyeho, Sikia sehemu ya kufuata. kwamamaza umwaka w'impuhwe z'Uhoraho, icyo ni igice cya mbere kirangiye. Utangaza mwaka ya neema, ili ni sehemu ya kwanza inaisha. Umunsi wo kwihorera kw'Imana yacu, Na siku ya kulipiza kisasi. aha, icyo gice cya kabiri rero ntabwo Yohana yigeze akivuga. Sehemu ya pili ya kulipiza kisasi Yohana Mu kusema. magambo ya Yohana yose musome neza Yohana, Katika maneno yote ya Yohana ntabwo yigeze avuga ko ari misiyo ye, hakusema ya kwamba iko na ntabwo kazi yigeze ya avuga ko kulipiza yaje kisasi. gukora ibyo bintu. Hakusema ya kwamba alikuja kufanya Ari nayo kulipiza kisasi. mpamvu Yesu ubwo yaje bwa Sababu mbere, Yesu alipokuja turu ya uwo murongo wo kwihorera wakati ya ntabwo kwanza, yigeze awusoma. ile msemwa ya kulipiza kisasi ya kuitamka. Dore ngaha aho aje Yesu, Tazama mahali mu gihe Yesu, uriya murongo wo muri 61 wa Yesaya urimo ibice bibiri nanone, ile msemwa vile vile ya Isaya 61 na kuna sehemu mbili vile vile. w'imbabazi z'Uwiteka, Wakati ya neema harimo umunsi wo gukiza abarwayi, na kwa wakati ya kuponya iyo ni imirimo wagonjwa. yakoze Yesu ubwo yari hano ku Zile isi, ni kazi ambazo Yesu ariko kwihorera ntabwo yihoreye, lakini hakulipisha kisasi. n'abamukubitaga yaravuga ati Walipotupiga alisema Baba uwasamehe, sababu n'abamwambikaga ikamba wale ry'amahwa waliomvika taji la ntabwo miba yigeze
arabavuma. Hakuwalaani hapana. Yemwe na Yuda waje kumugambanira. Yuda aliyemsaliti yaravuze ati nshuti alimuita rafiki. Kora ikikuzanye. Rafiki, tenda kile kinachotendeka. Ariko hari igihe cyazaza afite uburakari. Kuna wakati atakuja akiwa na hasira. Atazakoresha ayo magambo y'imbabazi. Hata tumikisha yale ile usemi ya neema. Azitura uburakari abamugiriye nabi bakaba baranze kumwizera. Atalipisha kisasi wale waliomtendea mabaya na kukatala kumwamini. Abamugiriye nabi bakanga Israeli. Wale waliomtendea mabaya na kuchukia Israeli. Abamugiriye nabi bakanga itoro ry'Imana. Wale waliomtendea mabaya na kukatala taifa la Mungu. Na wakati takuisha kiwa na hasira. Akija kulipiza kisasi. Ile wakati haijafika bado. Ntabwo umunsi wagera. Ile wakati haiwezi kufika. Narabanza kuhereza umuhanuzi yagaze kutegura abantu banjye icyo gihe. Tuma Elia nabii kuwa mutangulizi. Narabanza gutuma Elia umuhanuzi. Kabla sijatuma Elia nabii. Waze kugarura byose. Apate kurudisha mambo. Aze gutunganya byose. Atengeneze abantu b'Imana abagarure mu kubaha Imana y'ukuri. Warudishwe kuabudu Mungu wa kweli. Abakure mu mihango n'imigenzo. Watoshe ndani ya desturi na tabia. Abakure mu bintu byose bitari iby'Imana. Ndani ya mambo sio abagarure mu murongo w'iby'Imana. Na kuwarudisha ku maneno ya Mungu. Yesu rero aje bwa mbere. Yesu alipokuja mara kwanza. Kile gice cyo guhora ntabwo yigeze akivugaho. Ile sehemu ya kulipisha kisasi ya kuizungumzia sababu siku ya kulipisha kisasi ya Bwana. Yesu yamaze kuvuga yuko azohereza umuhanuzi Elia. Alijua kwamba amekwisha kusema kwamba atatuma Elia nabii atakayerudisha mioyo ya watoto kwa baba. Mbele yuko aza guhora. Mbele kugira ngo abana b'iki gihe ili watoto wa hizi nyakati. Abana bavugwa ni bane na wale watoto wanaotajika ni waamini wa siku za leo. Ati mwese muri abana b'Imana. Nyote mko wana wa Mungu. Mubiheshwe no kwizera Yesu Kristo. Mkipewa na kuamini Yesu Kristo. Ati mwese abatijwe muri Kristo Yesu. Ati nyote mliobatizwa ndani ya Kristo Yesu. Mwambaye Kristo. Umevaa Kristo. Aho turi mu Bagalatia ibice 3:26. Tuko ndani ya Wagalatia sura ya 3:26. Ndetse turi no mu Baroma ibice 6 kuva ku murongo wa mbere. Ndani ya Waroma sura ya 6 toka murongo wa 6 mpaka mstari ya 6. Umva noneho Yesu aje bwa mbere icyo yavuze. Tazama Yesu alipokuja mara kwanza alifanya nini? Aja i Nazareti iyo yarerewe. Akaelekea Nazareti mahali alipokumalia. Aja i Nazareti iyo yarerewe. Nazareti mahali alipokumalia. Umunsi w'isabato yinjira mu sinagogi. Siku ya sabato ingia ndani ya sinagogi. Nkuko yamenyereye. Kama kawaida. Arahagarara na akasimama ngo asome ili aweze kusoma. Ariko se nawe bitekerezeho. Araje mu rusengero. Anaingia ndani ya ntibamwemeraga. Hawakuwa mkubali. Bamwitaga umwana w'ikibyarano. Sababu walimuita haramu. Bamwitaga umwana wavutse hanze y'amasezerano. Walimuita mtoto mwenye alizaliwa nje ya rusengero. Sasa anaingia ndani ya hekalu. Siku ya sabato. Kandi hariho pastor wagomba kubwiriza umushumba wagomba kubwiriza uwo munsi. Mchungaji ambaye alipaswa kuhubiri siku ile siku. Bali bateguye gahunda itarimo Yesu. Waliandaa utaratibu. None Yesu arabinjiranye ageze mu rusengero. Yesu akaingia ghafla. Akaingia ndani ya hekalu. Akalomba kitabu ili apate kusoma. Arega ashobora byose. Yeye anaweza yote. Arega ategeka byose. Yeye anatawala yote. Arega agenga byose. Yeye anaamuru yote. Ninayo mambo yabwiye abantu Yesu sababu aliambia watu eti mwende. Utakapofika kwa fulani. Mwambie nitafanya Pasaka sherehe ya Pasaka. Ndani ya nyumba yake. Mubwire ngo databuja arayishaka. Mwambie ile punda inayofungwa Bwana anaihitaji. Arega nawe agushatse ntiwakwanga. Akahitaji umtumikie. Hawezi kukataa. Kama unataka kutumikisha unaweza kukubali. Utakubali. Yeye ashatse kumwizera nawe wabyemera. Akihitaji umwamini utakubali. Cyangwa ukamenya ko heri tungelijua ya kwamba wokovu unapatikana ndani ya jina lake tu. Ahagarara ngo asome. Akasimama bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Kitabu cha nabii Yesaya. Arakibumbura. Akaifungula. Abona igice cyanditswe mu akaona mahali ambapo kunaandikwa eti Umwuka w'Uwiteka ari muri jye. Roho wa Bwana ni juu yangu. Icyo cyatumye ansiga amavuta. Amenipaka kugira ngo mbwirize abakene. Nipate kuhubiri wa maskini. Ubutumwa bwiza. Habari njema. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Wafungwa kwamba wamefunguliwa. Ko zihumuka. Kwamba wamepata kuona. No kubohora ibisenzegeri. Kuwakomboa wale wenye kuvunjika. No kumenyesha abantu. Na kujulisha watu. Umwami Imana abagiriyeho imbabazi. Bwana Mungu amewapatia neema. Amaze kubumba igitabo
agisubiza umurinzi w'inzu aricara. Akirudishia mlinzi wa nyumba na kuketi. Haleluya. Murabona ko umwami Yesu we nawe aje Bwana Yesu alipokuja yubahirije wa murongo wo muri Malaki heshima 3:24 ile mstari ya Malaki 3:24. Yohana Mbatiza rero yaje ategura kuza kwe kwa mbere, alikuja kutayarisha ujio wake wa kwanza. Wewe uvuga ko Yohana Mbatiza ari buzagarura imitima y'abana kuyabase, ambayo unasema Yohana Mbatiza atarudisha mioyo ni abase kuyabana na ya baba kwa ndagira muhereke ko ibyazwe byera bitabyemera. Nikurisha kwamba maandiko matakatifu Yohana Mbatiza wajombe niwe Elia. Walipomswali, je, wewe ni Elia? Kuko umuhanuzi abafite capacity, abafite ububasha hapa biteka mu gusoma imitima y'abantu. Nabii anakuwa na uwezo aliopewa na Mungu ya kuweza gusoma ibiri mu mitima y'abantu. Yale ambayo naficha ndani ya mioyo yao. Ni ububasha imani muha. Ni uwezo ambao Mungu anampatia. Yewe ntabwo mfite. Mimi sina nayo. Nawe ntabwo ufite. Nawe hauna nayo. Ahubwo Imana ni ibikora ubwayo. Lakini Mungu anafanya yeye mwenyewe anapotuma nabii. Abahanuzi bose tubarebye. Nabii wote tunapowatazama asoma imitima y'abantu, wanapambanua mioyo ya watu. Ufumu ntabwo ari iki, sio ufumu wala jambo fulani, bali ni uwezo ya Mungu ambaye Mungu anampatia. Niyo mpamvu yabwiye bari abantu ngo nabana b'impiri, sababu aliwaita wale wafarisayo uzao wa nyoka. Lakini mimi siwezi kumwita na usite mtu mzao ya nyoka, kwanga n'utemera, sababu hata kufikia yule asiyekukubali na yule ambaye haukubali, wasanga ari umwana w'Imana, unaweza kuta ni mtoto wa wakwibesha ukamwita umwana w'inzoka. Unapomtukana eti hawe rero umwe twakwita umwana w'inzoka, sisi hatuwezi kuita mtu umwana w'inzoka kuliko mwite na kwibeshaho nkakwita umwana w'Imana. Mimi naweza kujidanganya bila kuita mtoto ya Mungu, kuko abana b'Imana sababu watoto banyanyagaye mu isi wanatawanyika kandi bari mu byaha bitandukanye, wanakuwa ndani ya dhambi tofauti. arabahamagara Mungu anawaita kugira ngo abarushe n'abaremerewe ili wanaochoka na kulemewa Yesu Kristo, wamfuate Yesu Kristo ili wapumzike. Abari mu byaha wala mbona kwa dhambi Yesu Kristo, wamfuate Yesu Kristo na Yesu wasamehe. Nta numwe rero wemerewe kwita umwana w'inzoka, au kubaliwe kuita hata kutomosha. Nta bushobozi ufite kugenzura hauna uwezo ya kupambanua mioyo ya watu kama vile Yohana alikuwa nayo. Yohana baramubaza rero ngo, wakamswali Yohana na kusema hivi, none ni wewe Elia? Je, wewe ni Elia? Ese ni wewe Elia? Je, wewe ni Elia? Au turi muri Yohana? Turi muri Yohana. Ndani ya Yohana. Ati be uri Elia? Iti je, wewe ni Elia? Na imaze kubabwira yuko Elia nimewaambia ya kwamba ari ibice bibiri. Elia anakuwa na sehemu mbili. Hariho igice cya mbere cya Elia. Sehemu ya kwanza ya ifata imitima ya base, ya kukamata mioyo ya watoto ya baba kuipeleka kwa watoto, kura abo mu isano rya kera mu mategeko, kamata wale waganga kuwatusha ndani ya sheria na kuwapeleka. Ariyo mpamvu Luka yavuze ngo, ndio sababu abahanuzi babyawe n'abagore miongoni mwa wale waliozaliwa na wanawake uruta Yohana, kuna yule ambaye ni mkubwa kuliko Yohana. Kubera ko Yohana ni wabasha kuza, ni Yohana ndiye ambaye aliweza kutanisha amategeko, sheria, akura abantu mu mategeko yahawe Mose, abajyana ku buntu butangwa na Yesu, kuingiza ndani ya neema inayo. None uwize Yesu Kristo, yule anayeamini Yesu Kristo akaba ashitsa amategeko yose, yeye anatimiza sheria, atari amategeko y'inyugute, si sheria za nyaraka, ahubwo ni umwuka w'Imana muri we, bali ni Roho wa Mungu ndani yake, ushira mu bikorwa ijambo ry'Imana, anayetimiza neno la Mungu. Umva uko Yohana abivuga. Sikiliza genzi Yohana na ibice cya mbere umurongo wa 15 ni ntwari hari gato mstari wa 15. Yohana yabaye umugabo wo guhamya. Yohana alikuwa mshuhuda wa kushuhudia mambo yanayomhusu, yahamije ibimwerekeyeho, alishuhudia yale yanayomhusu, maze arangurura avuga ijwi ati, na akapaza sauti na kusema, uyu navuze nti, huyu ndiye niliyesema, uje ankuriye, anayekuja nyuma yangu yeye ni mkuu kuzidia, sababu alikuweko kabla sijakuwa. Amen. Yohana amenye ko, Yohana akajua ya kwamba Yesu Kristo yabayeho mbere yeye alikuweko kabla Yohana hajakuwa. Kuko biraba ko Yesu Kristo yararejo, sababu Biblia inasema ni kwari kandi kwa zao liteka ryose. Yesu Kristo ni yeye yule yule jana leo hata milele. Biblia ikavuga ati, na Biblia inasema eti na inarapfuye, tazama nilikuwa nimekufa, ariko ndiho ndi muzima, lakini sasa niko hai kandi mpora witeka ryose na milele na milele. Akongera akavuga ati, na anasema ni Alfa na Omega, mimi ni Alfa na Omega, itangiriro ni herezo, mimi ni
ni mwanzo na mwisho. Uwo ni Yesu Kristo ubwayo magambo. Yesu Kristo anayesema igice cya mbere guhere ku murongo wa 17. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 17. Umva Yohana barabimenye. Yohana naye anayifunulia. Umuhanuzi ikintu cya mbere agomba kumenya. Jambo la kwanza nabii inambidi kufunuliwa. Gusobanukirwa Yesu Kristo. Inabidi ajue Yesu Kristo ni mtu gani. Haleluya. Agomba kumenya Yesu Kristo uwo ari we. Anapaswa kujua Yesu. Amwitiranye n'umupersona wa kabiri ku Mana. Asimuite persona wa pili. Abakamenya kuwa Yesu Kristo. Bali atambua Umana bwose. Yesu Kristo uungu wote. Muri we. Utimilifu ya uungu wote ilikuwa ndani yake. Uko uhoraho ariwe Uwiteka ariwe Yehova muzano ya kera. Babu wa milele ambaye ni Yehova wa agano la kale. Yesaya 45:22. Isaya 40. Avuga ati amavi yose amfukamire. Inasemeka magoti yote yatakumbwa mbele yangu. Ulimi wote utakiria kwamba mimi ni Bwana. Ninako. Vile Yesu Kristo apfukamirwa. Yesu Kristo. Kandi bizoza zihamya ko ari Uwiteka. Kila ulimi unakiria kwamba yeye ni Bwana. Aho turi mu Wakolosai. Hali tunakuwa ndani ya Wakolosai. Ibice bitatu. Sura ya 3. Dukomeze none muri Yohana igice cya mbere. Ndani ya Yohana. Uyu navuze nti uje akuriye arasema itanaye kuja nyuma yangu yeye ni mkuu kuliko mimi, sababu yeye alikuweko kabla sijakuwa. Kandi twese twahawe sote tumepewa usendere bwe kwenye utimilifu wake. Mbega Biblia inasobanura neza. Tugirirwa ubuntu butegetswe bugeretse ku bundi. Tumepewa neema juu ya neema. Ntabwo duhabwa amategeko ageretse ku yandi mategeko. Tumepewa sheria juu ya sheria. Ahubwo tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Tunapewa neema juu ya neema tunapomwamini Yesu Kristo. Ntabwo rero dushimwa kubera ibikorwa byacu. Hatusifiwi kwa ajili ya matendo yetu. Dushimwa kubera ibikorwa bya Yesu muri twe. Tunasifiwa kwa ajili ya kazi za Yesu ndani yetu. Sababu watu wote ni waongo. Watu wote wamefanya dhambi na wamegeuzwa kuwa umunyakuri numwe. Mwenye ukweli ni mmoja. Ni Yesu Kristo. Umunyakuri numwe. Mwenye ukweli ni mmoja. Ni ijambo ry'Imana. Neno la Mungu. Kandi twese sote uko amategeko yatanzwe kama vile sheria zilizopewa na Musa, ni nako ubuntu n'ukuri vile neema na kweli. Amena. Ubuntu n'ukuri, neema na kweli ntaho byanyuze kuri Musa, pewa kupitia Musa. Oya, Musa we yatanze amategeko. Musa alileta sheria. Ariko ubuntu n'ukuri, bali neema na kweli. Abiki gihe abana biki gihe wale cyangwa bizera biki gihe au waamini wa leo barahamagarirwa kwizera ubuntu n'ukuri. Liwa kuamini neema na kweli. So kwizera amategeko sio kuamini uko yahawe Mose kama vile zilizopewa. Ukiyo twizeye ubuntu n'ukuri, ya mategeko turayashiza. Na kweli tunatimiza. Ariko ubuntu n'ukuri bwatugejejweho binyujijwe kuri Yesu Kristo. Neema na kweli tumepewa kupitia Yesu Kristo. Nta wigeze abona Imana na rimwe. Hakuna yule aliyeona mwana w'ikinege uba muri se moja, bali mwana wa pekee anayekuwa ndani ya Baba. Niwe wayimenyekanishije, yule aliyemtambulisha. Dore rero icyo babaje Yohana. Tazama swali walioswali. Babaza Yohana. Kama swali Yohana. Dore ubuhamya bwa Yohana igihe abayuda b'i Yerusalemu. Ushuhuda wa Yohana wakati wa Yuda Yerusalemu. Abahereza ibitabo by'Abalevi. Walipomtumia wajumbe, abahereza ibitabo by'Abalewi, akawapa vitabu vya Walawi. Kubaza ngo urinde, na kumswali ati wewe ni nani? Yohana turakubaza urinde. Yohana tunakuswali wewe ni mtu gani? Bashaka kumenya ko ari we Eliya. Walipenda wajue kama yeye uzakora bya bintu byombi, ambaye atafanya hizo kazi mbili. Ariko kuko nababwiye yuko umuhanuzi w'Imana asoma imitima y'abantu. Niliwaambia eti na anapambanua mioyo ya watu. Walipomswali ati wewe ni nani? Ukuri aliwajibu kwa nabo baramubaza bati bitese. Wakamswali eti mambo vipi? Uzabe Eliya? Wewe ni Eliya? Aragira ati sindi we. Akasema eti mimi siko Eliya. Uzabe uri wa muhanuzi? Je, wewe ni yule nabii wavuzwe muri Malaki kane ugomba kuza, ambaye inambidi akuje? Arababwira ati oya. Akajibu eti hapana. Barabaza bati wose urinde. Wakamswali na kumwambia kugira ngo tugire icyo dusubiza abadutumye, ili tupate kujibu wale waliotutuma. Wibwira ko urinde wowe? Wewe unasema wewe ni mtu gani? Aravuga ati ndijwi ryurangurira mu butayu. Akasema mimi ni sauti inayolia nyikani. Aranguruye ati, anapaza sauti na kusema nimutunganye inzira ya Nyagasani, tengenezeni njia ya Bwana Mungu. Murumva ko azi yuko Yesu Kristo ari we Nyagasani. Anajua ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana Mungu, babiri babaho, na hakuna wa Bwana Mungu wawili. Umuhanuzi Isaya yabivuze kama vile
nabii Isaya alisema. Amen. Amaze kumenya ko bashaka kumubaza niba ari wa muhanuzi, alipojua ya kwamba wanataka kumswali na kujua kama yeye ni yule nabii, kuko yarazi Malaki sababu alielewa Malaki yuko harimo abahanuzi Eliya azakora imirimo ibiri, ya kwamba Eliya atafanya kazi mbili, azagarura imitima y'abana kuri atarudisha yabaseku y'abana, mioyo ya baba kwa watoto, agarura imitima y'abana kwa babyeyi babo, vile vile mioyo ya watoto kwa baba, bituma yanga ko atari uwo Eliya bashaka, akatala akasema kuko bari bamubaza batinya yuko umunsi ukomeye w'Uwiteka ugiye kuza. Wali muswali wakiwa na oga ya kwamba na kusema inawezekana siku ya Bwana iko karibu. Naje kutangaza umunsi mbabazi w'Uwiteka. Hapana, mimi nilikuja kutangaza siku ya neema ya Bwana. Nyamara uwo Yohana Mbatiza, ijapokuwa Yohana Mbatiza ni Eliya, ni yeye aliyekuwa Eliya, usoza agace ka mbere wa kutimiza sehemu ya kwanza ya unabii. Reka turebe noneho abihamya ushuhuda wake, ibice bibiri, sura ya pili, Luka igice cya mbere, sura ya kwanza, yego Luka igice cya mbere, sura ya kwanza, umurongo waho wa 16, mstari ya 16. Ndakomeza gusoma muri Bibiliya ntagatifu. Umurongo wa 16 aravuga ati, ndashaka kubereka kuriya Eliya azakora ibintu. Hari Eliya ariko ufite umwuka w'inshuro ebyiri, kuonesha namna gani Eliya iko na umwuka wa Eliya wa mbere muri Yohana Mbatiza, ule roho atatumika msehemu mbili. Ya mara kwanza ndani ya Yohana Mbatizaji, ategura kuza kumwami Yesu bwa mbere, na ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo. Uwo mwuka wa kabiri wa Eliya azategura kugaruka kumwami Yesu. Yule roho wa Eliya kwa sehemu ya pili atatayarisha ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu. Kitegurwa umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba, na watu wakingojelea siku ya hasira na ya kuogopesha, siku ambayo yenye kukuza, ambao jua itageuka kuwa nyeusi na mwezi haitaonesha akaza. Ile siku ya kuogopesha, abantu bazapfa, abantu bakaba ingume, ambao ndani ile siku watu watakufa na kuwa wachache, nyuma yuko aza gushikira itorero rye, baada ya kuchukua kanisa lake, abantu bazinjira muri ibyo bihe bikomeye cyane. Watu wataingia katika ile sehemu ya nyakati ngumu sana. Ibyo tubona, yale ambayo tunayaona ni imbuzi, ni maarifa. Ibyo tubona ni byorezo tubona, shida zetu tunaziona, magonjwa ni mwanzo ya maumivu, ariko ibise bigiye gukomeza by'isi, lakini maumivu ya dunia itaendelea. Aho n'abantu bazifuza gupfa bakabira, mahali ambapo watu watatafuta kufariki. Igice cya mbere umurongo wa 16 aravuga ati, sura ya kwanza mstari wa 15 nasema eti, umutwe w'amagambo aravuga ati, iteguza ry'ivuka rya Yohana Batista, iteguza ry'ivuka, kutangaza kuzaliwa ya Yohana Mbatizaji. Yohana Batista no murongo aho ngaho ku murongo wa 16 aravuga ati, wele mstari ya 16 nasema eti 15, kuko azaba umuntu ukomeye mu maso ya Nyagasani. Yasemeke tatakuwa mtu wa ajabu mbele ya macho ya Bwana. Azaba umuntu ukomeye imbere ya Yesu Kristo. Atakuwa mtu wa ajabu mbele ya Yesu Kristo. Hazanywa divai, hata kunywa divai, ni kitwa inzoga cyose, au kitu chochote cha kulevya. Roho Mtakatifu akiri mu nda ya nyina, atajazwa Roho Mtakatifu akiwa ndani ya tumbo ya mama yake. Amen. Umuhanuzi w'Imana, nabii wa Mungu, yuzura Roho Mtakatifu akiri mu nda ya nyina, akajazwa Roho wa Mungu akiwa ndani ya tumbo. Azagarura abana benshi ba Israeli kuri Nyagasani Imana yao, atarudisha wana wengi wa Israeli kwa Bwana Mungu wao, kandi azagenda imbere y'Imana, na atatembea mbele ya Mungu arangwa n'umutima, akithibitishwa na roho n'ubushobozi na uwezo bwa Eliya, agira ngo yunge ababyeyi, ili awaunge wazazi na watoto wao. Ntabwo arubira ngo yunga abana n'ababyeyi, haiko jua kuunga watoto na wazazi. Yohana Mbatiza azaba yakunga ababyeyi n'abana, atakuwa kuunga wazazi na watoto. Tubonye ko rero, tumeona ya kwamba tugiye ngo Biblia inatuonyesha kwamba Eliya azunga ababyeyi n'abana, ataunganisha wazazi na watoto, na kisha awaunge watoto n'ababyeyi. Ntabwo ari Yohana Mbatiza, ahubwo ni Eliya w'Imana yohereje, bali Yohana ambaye Mungu anamtuma, ikamushyiramo wa mwuka wa Eliya, na kuweka ndani yake roho wa Eliya. Imana yafashe umwuka wa Eliya w'indishubi, kama vile Mungu alituma Eliya wa tishubi, ikamushyira muri Elisa, na ukamata roho yake kuiweka ndani ya Elisa. Abana bahanuzi
abahanuzi bareba Elisa wana wa manabii walipotazama amaze gutandukana na Eliya baravuga ngo kisha kutekana umwuka wa Eliya uri muri Elisa, wakasema eti roho wa Eliya ni ndani ya Elisa. Ni nako Yesu baje kumubaza vile vile Yesu alimswali none ko tuzi ko Yohana Mbatiza yaje, namwambia sasa mbona tunajua kwamba Yohana Mbatizaji amefika, ariko bakabakomeje kuvuga ngo Eliya akwiye kubanza kuza, wanaendelea kusema eti Eliya anapaswa kuja. Imeze bite watubwiye? Na wewe unasema nini? Isituambie. Matayo 17 Matayo 17 Matayo 17 Matayo sura ya 17 tutaharakisha. Abigishwa be baramubaza bati, wanafunzi wake wakamswali, ituma abanditsi bavuga bati, na kusema eti kwa nini wanawaandishi wanasema eti Eliya anapaswa kuja kwanza? Akawajibu na kusema eti kweli inabidi Eliya kuje. Ngo Eliya akwiriye kubanza, inabidi Eliya kuje kwanza, akwiriye kubanza kuza ni mu kizaza, ni wakati atakayokuja, ariko akaza gukora iki? Naye atakuja kufanya nini? Byose atakuja kurudisha mambo yote, akabitunganya na kutengeneza mambo yote. Amen. Nubango umurimo wa Eliya, sema kazi ya Eliya byose ni kurudisha mambo yote akabitunganya na kuiandaa. None abagarutse kuri Yohana Mbatiza, atariko akarudilia kwa Yohana Mbatizaji na kusema lakini, ariko bigaragaza ko yavuze jambo, ariko kama bigaragaza ko bitandukanye n'ibyo yavuze hano, lakini inaonesha tofauti kati ya yale aliyosema mbele. Anayeti naambia kwamba Eliya amekwisha kukuja, ntibamumenya na hawakumtambua, ahubwo bamugirira uko bashaka, na wakamtendea walivyotamani. Mwana w'umuntu niko bazamugira, na mwana wa mtu atamtendea hivyo hivyo. Nuko abigishwa na wanafunzi wakamenya kwa abwiye Yohana Mbatiza, wakaelewa ya kwamba amemwambia kuhusu Yohana Mbatizaji. Eliya waje wa kabiri, yule bavuze aliyekuja wa kwanza aliyesema, bakamugirira nabi, wakamtendea mbaya, ni Yohana Mbatiza. Ni Yohana Mbatiza. Amaze kuambia kwa Eliya akwiye kuza na none, na alikuwa amekwisha kuambia kwamba Eliya akuje kwanza, ni wao ndi uzagarura imitima y'abantu, na ule ni yule atakayerudisha mioyo ya watoto wa baba kuza, na yule ambaye ilibidi akuje. Amen. Amen. Eliya wa mbere, Eliya wa kwanza ni Eliya w'itishubi. Eliya mtishubi yari afite inshingano, alikuwa na kazi yo gusubizaho igicaniro cy'Uwiteka, ya kutengeneza madhabahu ya Bwana. Murabisoma aho muri iwanyu, tasoma kule kwenyu nyumbani, ni mu bami ba mbere ndani ya Wafalme wa 8:36 mstari wa 3. Nubango yagomba kugarura ijambo ry'Imana, ilibidi arudishe roho, neno la Mungu gezi, abantu bakaba mu bigirwamo, watu wanatoka ndani ya ibada za sanamu, mu bishanyo bisengwa, watu wanatoka ndani ya ibada za sanamu, wanaabudu Mungu mmoja. Biblia inasema mutanilinganisha na Biblia inasema na kunilinganisha na kila jambo lolote. Ikindi Eliya agomba gukora, jambo lingine ambalo Eliya inabidi mitima y'abantu b'iki gihe, cyangwa se mitima y'abana b'iki gihe, roho za akayisubiza kuri base, watoto wa leo, kurudisha kwa baba, jambo ry'Imana, kurudisha kwa neno la Mungu. Ikindi Eliya agomba gukora, kingine ambacho kubaka itoro ry'Imana, kujenga kanisa la Mungu msingi ya mitume na manabii. Byaba bitagenze bityo, kama mambo haikuwa vile, abantu b'iki gihe baba batemeye kusubira kufatira kuri Imana n'abahanuzi, leo kama hawakubali kurudishwa kwa msingi ya mitume na manabii na kuamini, bakizera ibinyoma, pale wataamini uongo. Tugarutse kufatira kuri Imana n'abahanuzi, tukirudishwa kwa msingi ya mitume na manabii, ibyo Mose yigishije, tutaamini kile ambacho Musa yigishije, tutaamini kile ambacho mitume yigishije, tutaamini kile ambacho manabii walifundisha tutaamini kile kenyewe kuhusu uungu. Ni kusema kuamini ikintu cyose wakwizera ntukibone muri Biblia, kila jambo ambalo unaweza kuamini ambalo liko ndani ya Biblia, ukireke uhereye umunsi, inakubidi kuacha hilo jambo toka leo. Ni kinyoma, hiyo ni uongo. Niyo mpamvu rero Eliya yaje, hiyo sababu Eliya alikuja, kandi Eliya yaje, na yule Eliya aliyekuja, tubi nyuma gato, umuhanuzi, rudia nyuma kiloko, ibiranga umuhanuzi, kile kinachothibitisha nabii. Umuhanuzi nuko avuga iby'Imana yavuze, sababu nabii anasema hivi, asema Bwana Mungu, amagambo y'Imana gusa, anasema maneno ya Mungu peke yake. Ntabwo umuhanuzi avuga ibye, nabii hawezi kusema maneno yake, umuhanuzi avuga amagambo y'Imana, bali nabii anasema maneno yake, yaba na ngombwa akayazira, na hata akubali wao kwa ajili ya ile, ariko ntayatandukire, lakini asibadilishe ile. Ibyo reka dusome
umurongo umwe cyangwa ibiri gusa. Acha tusome mstari mmoja. Bereke ko umuhanuzi avuga amagambo y'Imana gusa. Nikionyesha namna gani nabii akayazira maneno ya Mungu peke yake, anakubali kuuawa kwa ariko ntayatandukire, lakini asibadilishe, sababu anajua kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini maneno ya Mungu yatadumu milele. Ndabereka mu kitabu cyo ku Ngoma, ndani ya kitabu cha Mambo ya Nyakati ya mbere ibice 18, Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 18, ibice 18, sura ya 18, yego ku murongo waho wa 18, ya 18. Ingoma ya mbere, Mambo ya Nyakati ya kwanza ibice 18, sura ya 18, umurongo wa 18. Dusomere mwene Dawidi kuri 22. Dusomee ndugu mpaka mstari wa 12. Nyarutsa, soma upesi. Ingoma, Mambo ya Nyakati ibice 18, sura ya 18. hera Ngoma ya 4 mu ngoma ya 2. Angalia Mambo ya Nyakati ya pili. Ingoma ya 2. Mambo ya Nyakati ya pili. Ni ngoma ya 2 ibice 18. Ya pili sura ya 18. Umurongo wa 13. Mstari ya 13. Mikaya aravuga ati, Mikaya akasema, ndahiye Uwiteka uhoraho, icyo Imana yanjye iri buvuge nicyo mvuga. Na pia Bwana Mungu wangu, kile ambacho Bwana Mungu atasema ni kile nitakachotamka. Nuko ageze ku mwami, umwami aramubaza ati, alipofika mbele ya mfalme, mfalme akamswali eti, Mikaya, dutabare i Ramoti y'i Galeyadi, je twende kwenye vita huko Ramoti Galeyadi, cyangwa se ndorere, au basi niache? Aramusubiza ati, akamjibu eti, ngaho nimuzamuke murabona ishya, eti pandeni mtakuwa wenye heri, kuko bazababwiza amaboko yanyu, sababu atawaambia kwa mikono yenu, kuko bazagabizwa amaboko yanyu, sababu atawamiliki. Kangufashe, umwami aramubwira ati, mfalme akamwambia eti, nakurahije kangahe kuzambwira ijambo? Nimekuapiza mara ngapi kuniambia keretse ukuri mu izina ry'Uwiteka, isipokuwa tu kweli mu jina la Bwana? Yaramubwiye amagambo ariko mwaharebye ati, anamwambia maneno mfalme alipomtazama, akasema hapana, hii iko hivi, asema Bwana, nabonye Abisraeli bose batatanye, nimeona Israeli imetawanyika kwenye milima mirefu kama kondoo na mfalme. Ni vile Bwana Mungu anasema, niko kuvuga ati, bariya ni impehe zitagira sebuja. Hapo kasema nibasubireyo, wale ni kondoo ambazo zina mchungaji, kila mmoja arudie kwake salama. Umwami wa Israeli abwira Yoshafati ati, mfalme wa Israeli akamwambia Yoshafati ati, nilikwambia atamanurira ibyiza kwamba hawezi kunitabiria mambo mazuri isipokuwa tu mabaya. Mikaya aravuga ati, Mikaya akasema, noneho na sasa mumbe ijambo ry'Uwiteka, sikilizeni neno la Bwana. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, nimemtazama Bwana Mungu katika kiti chake cha ufalme, zimuhagaze iburyo n'ibumoso, jeshi la mbinguni lilikuwa kulia na kushoto. Ninde ushukashuka Ahabu? Na akauliza eti, umwami wa Israeli ngo azamukire i Ramoti Galeyadi agweyo, ili aende Ramoti Galeyadi na kufia huko. Amen. Amen. Nukuvuga ngo umuhanuzi w'Imana, nabii wa Mungu, kuri kw'Imana anasemaka kweli ya Mungu kwa wakati unaofaa na kwa wakati usiofaa. Kuri kw'Imana nta handi kuba, kweli ya Mungu haikufa singine, kuri kw'Imana hakuba mu nsengero, kweli ya Mungu haikuwa, kuri kw'Imana hakuba mu biterane, haikuwa ndani ya makusanyiko, kuri kw'Imana hakubonerwa mu nama za politiki, kweli ya Mungu haikuwa mu mashauri za siasa, kuri kw'Imana hakuboneka mu biterane by'abasenga, haipatikani ndani ya makusanyiko na waombaji. Kuturuka mu jambo ry'Imana, bali kweli ya Mungu inapatikana ndani ya neno la Mungu, kukamurikirwa n'umuhanuzi Imana yatumye mu gihe cyacu, inaangaziwa na nabii aliyetumwa kwa wakati wetu. Watumwe n'Imana mu gihe cyacu rero, aliyetumwa na Mungu kwa wakati wetu. Watumwe n'Imana mu gihe cyacu, kwa wakati wetu, yule aliyetumwa na Mungu. Muri iki gihe umuhanuzi Imana yatumye, mwa hii wakati nabii ambaye anakuwa na roho ya Elia, ni mwene data witwa William Marion Branham, ndugu William Marion
Branham. Uwo mwene data Ule ndugu ntabwo tumuvuga kuko tumukunda, hatumseme je ntabwo tumuvuga ko tumushaka, hatumseme je ahubwo tumuvuga yuko ariwe wagaragayeho ibimenyetso by'Imana mu gihe cyacu, tusema sababu kandi kwa ariwe watumwe alionekana juu yake dalili kuhusu wakati yetu ya igihe ari gitoya. Sasa wakati nakuwa kidogo, ndabasomera agace ka mbere, tutasomea sehemu ya igice cya kabiri cyaho, na sehemu ya pili tuzagikomerezaho ku cyumweru. siku ya yenga. Igice cya mbere ndasoma, sehemu ya kwanza nitakayosoma yuko umuhanuzi w'Imana yaje, kwamba nabii wa Mungu anapokuja ahamizwa n'Uwiteka, anashuhudiwa na Mungu, avuga amagambo y'Uwiteka, anasema maneno ya Mungu. Ibyo avuga bigomba kuba bisa n'ijambo ry'Imana gusa, ile ambacho nakisema sherti aza ngo yigishe credo, hawezi kufanya, ntabwo aza ngo yigishe imihango ya kidini, hawezi kufundisha mambo ya dhehebu, ntabwo aza ngo yigishe imana nyinshi z'amayobera, hawezi kufundisha miungu ahubwo mingi yigisha imana imwe, bali anamfundisha Mungu mmoja imana wa kweli yizewe n'abahanuzi, aliyehubiriwa na manabii, imana yizewe n'intumwa, Mungu aliaminiwa na kuko mitume. mu Baefeso Sababu ndani ya ibice 20 sura ya pili mstari wa kubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ndiko eti tumejengwa kwenye msingi ya manabii. Icyo umuhanuzi atakwerekana muri Biblia, ambacho nabii hawezi kuonesha kutokea Biblia, ile si kweli ya Mungu. Umuhanuzi yabwirije, nabii anapohubiri abwiriza amagambo y'Imana yashize mu kanwa ke, Mungu aliyeweka ndani ya kinywa chake, atitaye ku bibwirizwa muri icyo gihe, pasipo kujali na mafundisho ile wakati, pasipo kujali na kile kinachohubiriwa. Abari wenyenyeri Imana yohereje kumurikira b'icyo gihe, yeye ni nyota ambayo Imana inyurizamo ijambo kwa ile wakati, ni yeye ndani ya kinywa chake Imana inyurizemo ile neno ambalo Mungu likagenzurwa ko ribe n'ibyandikira, inashuhudiwa na maandiko matakatifu. Reka turebe ubuhamya bwe bwite, tuone ushuhuda wake. Nitumara ubutaha tuzabona ubuhamya bw'abandi, tutakazokuja tutaangalia ushuhuda, dukomeza kureba ubuhamya bw'ibyanditswe na kuangalia ushuhuda ya maandiko, ubuhamya ko ari we muhanuzi Imana yatwereje mu gihe cyacu, sababu ni yeye aliyetumwa kwa wakati wetu ili arudishe watu wa siku ya leo, abasenga n'abadasenga, wenye kuabudu na wasio abashaka gusanganira Yesu Kristo, wale ambao wanahitaji kulaki Yesu Kristo, na kuwarudisha wote kwenye maandiko matakatifu ili waamini sawa vile maandiko matakatifu. Ubuhamya bwe, acha tusikie ushuhuda wake. Aho turashingira ku buhamya bwe gusa, tutajengea kwenye ushuhuda wake. Icyumweru mbemeye ko siku ya yenga tuzakomeza n'ubuhamya bw'abandi, tutaendelesha na ushuhuda ya wengine, abizera ubutumwa bwe, wale ambao cyangwa bizera ubutumwa Imana yamuhaye, ujumbe ambao Mungu alimpatia, abamurwanya, wale wanaompiganisha, abatamwemera, wale wasiokubali, yemwe tuzareba n'abakoreshwa n'imyuka mibi, wale ambao wanatumikisha, abakoreshwa n'amadayimoni chafu, ariko bamugezeho bakamubonaho ari umuhanuzi w'Imana, bakabona n'ikimenyetso cy'Uwiteka hejuru ye, nao walifika mbele yake wakashuhudiwa ya kwamba ni mtumishi wa Mungu, na kuona dalili inayozihirisha jambo hilo, byabaye kuri Paulo 16:17. sawa vile. Kumbe noneho ubuhamya bwe, acha tuangalie ushuhuda wake. Mfite umugisha ko mfite urasobanurira mu Kinyarwanda, nimebarikiwa sababu na yule atakayenitafsiri mu gitabo kibango Le Témoignage, niho turasoreza muri aka gace tugiye gusoma ubuhamya. Yabwirije uyu muhanuzi, yabwirije ubutumwa nabii burenga 1200, ujumbe zaidi ya 1200, arabibwiriza ku isi yose, akayihudumia ku dunia yote. Yemwe mwabisanga no kuri za mudasobwa, kuri internet, kuipata hiyo mahubiri kwenye mtandao wa internet. Yabwirije byose, aravuga ati, na yote aliyoyahubiri alisema, cyose mugasanga kitahuye na Biblia, kile ambacho nitakisema tofauti ya Biblia mukacyemere, musikubali, ntabwo ari ijambo ry'Imana, hilo si neno la Mungu. Ariko mbwiriye cyose kabigiwe na Biblia, lakini wakati yote talingana na Biblia, icyo jambo ry'Imana muikubali kama vile neno la Mungu. Ese yavutse ate? Je, alizaliwa namna gani? Ku rupapuro rwaho rwa kabiri aravuga ati, karatasi ukurasa wake wa pili anasema, ma mère m'a raconté, mama yansobanuriye au matin de ma naissance, igitondo kivuka ryanjye, ils ouvrirent, bakinguye, c'est-à-dire mon père ouvrit une petite porte, vuga data yakinguye akakogi gatoya kari kameze nk'idirishya, qui était presque comme une fenêtre, kari gashaka kungana n'idirishya, et qui n'avait pas de vitre, kandi nta birahuri byari bikagize. Et ce qui fait qu'elle pouvait me voir
bivuga yuko bagomba après qu'il m'ait mis dans ses bras. nyuma yuko bamfata mu biganza byabo. C'était à 5h du matin. hari saa 11 za mu gitondo. Tôt le matin. Le soleil n'était pas encore levé. Quand ils ouvraient la fenêtre, une lumière sous forme d'un coussin, sous forme d'un coussin, entra par la fenêtre et resta suspendu au-dessus du lit où je venais de naître. Cette lumière est aussi visible sur la photo qui est maintenant à Washington DC. Et muri Maison Blanche. Et qui est allé partout dans le monde. Cela remplit mes parents d'étonnement. Parce qu'ils ne connaissaient rien de la religion. C'est pourquoi ils ne comprirent pas ce que c'était. Amen. Une fois à l'âge de 7 ans, j'ai porté de l'eau dans le seau de l'étable à la maison. Mon père était un grand buveur. J'entendis le bruit d'un tourbillon du vent. Tout était calme. Donc je me demandais d'où provenait le bruit. L'arbre sur lequel je m'étais assis était très grand. Et une voix sortit de là. Elle dit: ne fume jamais et ne bois jamais, ne suis jamais ton corps d'aucune manière, car tu vas accomplir une œuvre quand tu seras plus grand. Cela me fit peur. J'ai laissé tomber mes seaux à terre et je courus à la maison, mais j'étais dans les bras de ma mère en criant. Amen. Lorsque je suis converti, je suis devenu membre de l'église baptiste. J'ai tout de suite commencé à prêcher l'évangile. Le Seigneur me bénissait puissamment. Et de ma première évangélisation qui dura 2 semaines, 500 personnes donnèrent leur vie au Seigneur. J'ai descendu avec eux jusqu'au fleuve pour les baptiser. Quelques milliers de personnes regardaient depuis la rive. Il y avait une réelle sécheresse pendant cette période. Car il n'avait pas plu depuis 2 ou 3 semaines. Et les gens priaient pour avoir de la pluie. Alors je voulais baptiser le 17e personne. Et converti. J'ai entendu une voix qui disait: regarde vers le haut. Regarde vers le haut. Cela m'effrayait. J'étais encore jeune. Et j'étais encore jeune. La voix dit de nouveau: regarde vers le haut. Tous se demandaient certainement pourquoi j'hésitais. Si mubatiza hamwe nkaba nkomeje gushidikanya ku muntu wa 17 ngiye kubatiza. Sur la rive il y avait beaucoup de gens. Et aussi des photographes de la presse. Bafatana
wapasha habari ambao walikuwa hawakubali na Bibi Branham. Walikuwa wanataka waone hilo jambo la ajabu ni jambo gani. Sur la rive, il y avait beaucoup de gens et des photographes et de presse. La voix dit de nouveau. Regarde vers le haut. Alors je regardais en haut. Et comme je regardais, cette lumière descendit. Bibuke ko hari umucyo wabonetse igihe yavukaga ku buriri. Ni ile nuru iliyozirishwa wakati alizaliwa. Lakini aliambiwa na wazazi ambao hawajui mambo ya Mungu. Des personnes s'évanouirent. Watu abantu baragwa babihumure. Et une voix retentit. Ijwi rirangurura riti. Qui ébranla toute la contrée. Iryo jwi rinyeganyeza ku gace kose. J'entendis. Quand Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, pour préparer la première venue, ainsi le message qui t'a été donné précédera la seconde venue de Christ. Non pas que ce soit moi les précurseurs, mais le message serait le précurseur. Je ne suis pas plus grand que quiconque. Mimi si mkuu, si mtu wa kipekee. Il s'agit de Christ. Bali Kristo ndiye. À partir de ce moment, les visions verent plus qu'à jamais. Nagiye ngira maherekwa atangaje menshi cyane. Amen. Amen. Une femme qui était possédée me vit et me dit, après un longtemps, lorsque nous étions dans un bus, il m'a dit, saviez-vous que vous êtes né sous un signe? Je lui dis, ça ne me dit rien. Ne me parle pas de ça. Elle me dit, quand vous êtes monté dans le bus, je l'ai vu, j'ai vu ce signe. Et elle ajouta, je travaille à la Maison Blanche. Je suis en chemin vers Chicago pour aller visiter mon fils. Il est aussi un prédicateur. Ensuite, elle me dit, je suis un astrologue. Suiviez-vous que Dieu, lorsqu'il se proposa de faire quelque chose, il les montre premièrement dans le ciel avant de les montrer sur la terre. Amen. Alors j'ai dit, je ne vais pas entendre ça. Elle continua. Quand Dieu donne un don, il les montre premièrement du ciel. Je lui dis, je ne sais rien à ce sujet. Et elle me dit, est-ce que vous me croyez? Si je vous dis quand est-ce que vous êtes né, alors je dis, madame, vous ne pouvez pas le lire, vous ne pouvez pas lire mes pensées. Je ne le croirais pas. Elle me dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. C'était au moment où les étoiles particulières se croisaient. Ou quelque chose de ce genre. J'ai répliqué, je ne sais rien à ce propos. Et cela me fait, et cela m'est tout à fait égal. Eh bien, si c'est cela, alors dites quand est né ce jeune matelot.
na uniambie basi huyu mwenye kutembeza bisi alizaliwa siku gani? Ngubyo nabyo la femme dit ça, je ne le sais pas. Mais j'ai le signe de Dieu sur toi. Ariko ngewe nabonye ikimenyetso cy'Imana kuri wewe. Ikoze ikintu kwisi. Mungu anapofanya jambo ulimwenguni no kugihishurira abaturi. Sherti akifunulie wale wanaoishi duniani. Dusoza kwa mwisho kwa kufunga. Imana nibishaka tuzakomeza ubutaha. Mungu akipendeza tuendelea siku ijayo. Aho ngaho tugaragaza ko tuendelee pale tukisema Imana yohereje umuhanuzi mu gihe cyacu. Mungu amemtuma nabii kwa kandi umuhanuzi Imana yohereje mu gihe cyacu. Na nabii Mungu alimtuma William Branham yaramwohereje kugira ngo alimtuma ili agarure abantu b'iki gihe arudishe watu wa leo kuri Biblia, arudishe kwenye Biblia. Na ubaravuga ati naye binafsi anasema eti nubwo nabwirije ibintu byinshi nkabwiriza ibibwirizo byinshi nilihubiri mambo mengi ariko icyo muzasanga narabwirije kitahuye na Biblia ambacho mtakikuta hakilingane na Biblia weke pembeni sio neno la Mungu ibihuye na Biblia ile kulingana na Biblia. Abasenga bigiye cyacu ndio sababu wale wanaoakangurira kugira ngo babwirize amagambo y'Imana nk'uko ari muri Biblia, wasihubiri maneno ya Mungu kama vile inavyoandikwa na Biblia. Batekereza usihubiri mawazo yenu, ubwenge bwabo usihubiri mawazo yenu, ibyifuzo byabo, usihubiri mahitaji yenu, umunezero wao, usihubiri faraja yenu, babwirize imibabaro yao, usihubiri mateso yenu, babwirize ibibazo bacamo, usihubiri shida wanazopitia, babwirize gusa Yesu Kristo wake, Yesu Kristo aliyesulubishwa, kuko niwe wenyine utanga agakiza, sababu ni yeye anaipana. Umwizera wese anayemwamini yote hatapata haya, kandi umwizera wese anayemwamini azarenga ibimugerageza by'iki gihe, atavuka majaribu, azinjira mu bwiza bw'iteka, ataingia katika utukufu wa milele. Dusenga Imana. Tutaomba. Turagushimiye Data twese uri mu ijuru. Tunakushukuru Bwana uliyeshuka mbinguni. Tunakushukuru mzazi wetu. Tunakushukuru kwa maneno yako mazuri. Wadusezeranye kutatwereza Eliya umuhanuzi. Ya kwamba tutumia Eliya nabii. Nukuri Eliya yaraje. Kweli Eliya amefika. Nkuko Eliya wa mbere yaje kama Eliya wa kwanza alipokuja, niko na Eliya wo mu gihe cyo kugaruka kwa kabiri yaje. Vile Eliya kurudi kwa pili. Ariko nawe yavukiyemo ari Abanyamerika. Nawe yavukiyemo ari Abanyamerika. Kule alipozaliwa kwenye Marekani. Uyu munsi leo nibo ba mbere binjiye mu butinganyi bwo kutamumenya. Ndio kwanza waliingia katika kuoana kwa watu wa jinsia moja. Waliingia katika dhambi za ajabu kwa sababu wa kutambua nabii. Uko kutamenya Eliya wa mbere byatumije Israeli senga ibigwamana. Ama vile kutokutambua Yohana Mbatizaji iliacha Israeli na abudu sanamu. Byatumije abigihe cya Eliya witishubi basenga ibigwamana. Iliacha wakati ya Eliya watishubi wanaingia katika ibada ya sanamu. Kwa kutamenya ubutumwa bwa Eliya. Kwa sababu hawakutambua ujumbe wa Eliya. Kwa kutamenya ubutumwa bwa Yohana Umubatiza byatumye bamuca umutwe. Kwa sababu hawakutambua Yohana Mbatizaji walimkata kichwa. Niko no kutamenya ubutumwa bwa Eliya ubanziriza umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba. Vile kutokutambua Eliya anayeanzilisha. Kutamenya ubutumwa buhwanye n'ijambo ry'Imana yazanye muri gihe cyacu. Kutokutambua ujumbe ambao Eliya alileta kwa wakati wetu. Ibwiriza ibitari ijambo ry'Imana. Inaacha dunia inahubiri yale yasiyokuwa neno la Mungu. Nakwingize mu izina rya Yesu Kristo. Lakini nakusimu jina la Yesu Kristo. Abo wishimira bose. Wale unaowafurahia wote. Ubagarure ku ijambo ryawe. Warudishe kwenye neno lako. Uduhumugisha, utubariki, umugisha amagambo yawe, bariki maneno yako mu mitima y'abayumva, ndani ya mioyo yao, kandi ubwawe wihishire mu mitima y'abawe, uifunue ndani ya mioyo na wako, natwe ushinde nasi, ukomeze turinde igihe gisigaye, tulinde kwa wakati tunaobaki, tuganyire cy'icyorezo cya corona, na nyakati ngumu za corona, urinda abawe bose, linda walio wako wote, urinde igihugu cyacu, ndani ya nchi, urinda abayobozi b'igihugu cyacu, linda viongozi wa nchi, kugira ngo babashe ili wapate kutuyobora neza mu bwenge utangwa nawe, katika akili inopandwa na wewe. Umugisha bakoze muri mahangaha, bariki waliotenda kazi, umugisha bera bawe bari mu mago, bariki bari mu mago yabo, tifu ambao kwa nyumbani mwao, bose bari kumvira ijambo ry'Imana, bariki wote wanaosikiliza, ubahe ubuturo bwaryo mu mitima yabo, acha neno lako likae ndani ya mioyo yao, tubyambaje tukwinginga na kusihi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi, jina la Yesu Kristo, jina la Yesu Kristo. Tuzakomeza ku cyumweru, endelesha siku ya yenga, Imana nibishaka, Mungu ikimpendeza. Amen. Amen.
Amen.